പടം? അടിപൊളി. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പടം? ആൾക്കാർ കാണണ്ടേ? കണ്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല? ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും സമയത്ത് എത്തും. എന്താ പേര്? അഭിഷേക്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബിഹേവിയർ? ഞങ്ങള് ചെയ്ത പടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഞാൻ നല്ലല്ലേ പറയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറ, നല്ലതാണോ മോശമാണോ? നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പടം. അപ്പം അത് മനസ്സിലായിന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അത്രയും കൊളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറ. അർച്ചനേനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പറയൂ. ഞാൻ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ? എന്തോ ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു. അതെ, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയും. എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലല്ലേ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ മോശം പറയുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ അല്ല, മൊത്തത്തില് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടോ? ശരി, താങ്ക് യു. ஆல் அகில் அண்ட் டீம் நாம் வேலை பண்ணும்போது அந்த செட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு. செட் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. ஈவன் ஃபைட் மாஸ்டர் வாஸ் ஃப்ரம் ஹாங்காங், யானிக் பென் சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் தான் இது எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணாங்க நம்ம கூட. அண்ட் அகில் ஜார்ஜோட கேமரா ஒர்க் அண்ட் டோவி சூப்பர். உங்களுக்கு டோவி ஆக்ஷன் எப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு? Too fast like your Hollywood movie. He's got the style. Yeah. You too. I enjoyed working with him. Yeah. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு நான் போட்டோஸ் போடுவேன். நான் என்னோட அப்புறம் டோவி கூடுவேன் செட்டுக்குள்ளே. உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஜாலி இருந்துச்சு. ஓகே, ஹேவ் a happy new year all of you. Thank you. How do you feel about Malayalam industry? I love it. Always wanted to get here. I have been lucky. 2 சூப்பரான டிரெக்டர்ஸ் வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட குரு உன்னி சார், அவர் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. மம்முக்கா கூட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அண்ட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட். அண்ட் ரெண்டாவது ஐ கேம் டிட் இது வித் அகில் அண்ட் அனாஸ் பால். அவர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. நீங்க டோவின் மீட் பண்ணவே இல்லை. செட்டுக்குள்ளே வரும்போது டோவின் மீட் பண்ணேன். அண்ட் டோவி அண்ட் மீ பிகேம் ரியலி குட் ஆக்டர். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் வித் டோவி அண்ட் த்ரிஷா. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஷமி திலகன் சார், அஜு வர்கீஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். இந்த ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்துச்சு இந்த டீம். ரியலி ஹேட் a good time. Thank you. ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യായാമം ഉദ്ദേശിക്കില്ല. നല്ല സിനിമ എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ പറയാനില്ല. നല്ല സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.